waangalizi watukufu wahe shabakatil internet ya tosa na salam hoju ya hanyu mubasharatan ranzi daharumawo mji waezi moroni hunu garimnikaoni yihawa jimla ivumao haruma enti ya hatu bonyonsi mjoka uridunga harumazi habari za hatu za Komor nanyi mridungao harumazi habari za hatu za Komor tosa na salam hoju ya hanyu karitulawa haruma wa muhima mziro wa remaye dunia na de coronavirus habora ringana miadi yauka karitina zohambaika tidere su alala he coronavirus vanu rizambao buitinzao chero na lero ngarijo utsansawa hau kweli hauonesa yaukaya ye coronavirus inu rikiasi za sisi shabakati l'internet ya yaukaya yinu do troisième guerre mondiale inu de guerre ya raru ya he dunia ikarishia guerre ya mando ni guerre ya bili ya he dunia yinu de guerre ya raru sisi ngarambao he namna ya ukaya coronavirus égale la troisième guerre mondiale na harmale alalinu kazi tizandrabo eka ramba inu de guerre ya raru ya he dunia ikaramba ye coronavirus in de troisième guerre mondiale yabo karijamandabo na nyonsi gam aminio izorambao izosambao zambwa ni waongozi wenji ikautindasi basi gabwandu wa aminio yauka inde geri e yararu yinu de troisième guerre mondiale zabari hindi hata e geri ya mwandu e première guerre mondiale ne deuxième guerre mondiale kaija kanziro hama de troisième guerre mondiale yaba haya he coronavirus gar subutio rizambe yauka kabada paro jiri rongo harme dunia ranziwo umma utsengwa harme dunia ranziwo umma uumba harme dunia hata na lelo omahaziwizili wa 20 unuma hawatare hinku ikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hahanziha harma ye lawhil mahfuz yaukaya omahaunu undomaha ya joka ujirisa yenkodo ya raru ya he dunia hazanziha gazile de shehao hakaansi Subhanahu wa Ta'ala ngwangalio ye filmu ya hahe enamna inao hauke dunia inulelo Mwenyezi Mungu tsidia yumba ranziro mwando wa hayo hata omwiso inu haisa hayumbu hakaansi hatiaze sedeza hahe hakaansi ngwangalio kabatsi ya joka uzirenda abaha ekatsi nizo yeye ya panga sijo kawira ye coronavirus inu hapanga kaijapangwa ni Mungu inu hapanga ngaijirio ngujuo wakati yatoka huizia ndaibi yetare wajawa de banu ranzie dunia itsengo hata na lelo wajawa de banu wazia yeziwanza za ndege za he dunia pia zibalwa ndaubi wa wade wa paroja harumai dunia washinda wazia yeziwanza za ndege zonsi pia za he dunia wasikendrege ijoujuha hawiheya hawisihi yafunga eziwanza za ndege zonsi pia yafunga zendege zonsi pia ndaubi wa wade waparojiri ranzie dunia itengwa yemijimi huu ya he dunia ya hafa isoudisa kabati wade waparojiri harume dunia ndongo hamada zinu za jiri abaha haruma ye troisième guerre mondiale inu zijirio ye première guerre mondiale
wandu wakauzungulia enkodo ikawanwa nezensi nkuu zakawana enkodo yahe Première Guerre mondiale iyo kejaka yahe dunia pia ikana ntima hususu zakaujibwana ye Deuxième Guerre mondiale de namna yo zensi pia kadatoka wana Deuxième Guerre mondiale wakawandu wakausaidiana shalelo yenkodo ngewanao pia kabati bahanu ye coronavirus yitiyo eziwanza zibalwa ye misihiri yibalwa pia ezela glizi zibalwa zonti pia narilamwe wakomori narilamwe rielewe rasirili yo hundani mana wodo handani riri mrongo saoni ema tala susi hatu ya hosi kwale wei rasirili yo hundani na nasirili yo honze narielewe ye risala ikao subhanahu wa ta'ala ngwiveho wakati unu zinu dezi alama zione sao zi alama ntutu zione sao yaukaya ito hule banu gabwe mivushe yaho usiku wa kiyama zi alama ngazi benu hao na zandi so benu ha ranzima haminji ralaniyo huja abaha mahaminji ralaniyo huja ngabo alama za haina mria parobira palashiyo yaishia uongozi wa dini waeleza amambo haina mria parobira palashiyo yaishia uongozi wa dini wakaweleza wosomesa wesheleziza zialama ntutu zionesao ukae kiyama isa ikabili basi zialama izo zonti pia ngazendao nobenuha banurizambao ngazendao nobenuha banurizambao yaukaya ye dunia isa ngedingo hisa ngio nyinduduhazi dunia wiyo ihisa ngio nyinduduhazi yabongedo ya ise zi alama zibenuha alama zikomeshi hao raunesi wazo ne mafundi sonti pia sobira modarasani sonti pia sobira harmazenti zilo na walimu wahedini ya Kiislamu riso ishiane masava wa huu mara Mungu wajuawe namna waunguunu wakanti ne namna wendesi wao rishia tonti hunu hatu Komori wenji wasomea ho Misirini wenji wasomea ho Mabayashio wenji wasomea obonze ze Suudi ze Iraki ze Masri wakomori wenji waroha waishia ilmu ne dini ya Kiislamu no walimu wa huu waishia ze hutba ne ze darsa za Sheikh Tantawi Sheikh al-Azhar haruma zi alama zikomeshi hao zionesao ya mifano mitutu ya hezenti ya hontiwi ya kiyama a Sheikh Tantawi Mwenyezi Mungu jumla za bajema Abdul Hamid Kishki wa walimu wahu ukawa mfumatsu sha Mwenyezi Mungu hakahamba hikma hamnika ilmu haka utarajamu ya Qur'an watina shiyoho bavuni izo zonti pia gabo Sharawi wode mwalimu mhuu a Sheikh Sharawi wode sava mhuu na kauhansiye Qur'ani yeleza hasba ya he actualite gari wanao wajawu bin Bazi harmansi ya Sudi waodo walimu wa huu wanazioni zi alama hizo zionesiha ya zi alama za wonesa ukaya emivushe ya hensi hu ya kiyama isa igabili de kawana zioni de kaze munjid
deka wanazuoni masava wahu wahisangware ngwao wahisangwala wao duniani izo alama zikomeshi hao yahe ukaya yabwe mavushe yahe tsu ya kiama isa kabili deka waongozi warumao bimana de madirija warumao zenti warumao ya dunia waisango ndo no potele wanu hamba izo wanzao no fanya izo wanzao batsina waadilifu izo alama mbili risielezao banu lelo harme matalazuzi ya hatu banu ya ukazi alama izo zibenuha walimu wa huu na wavumbua yabo Sheikh Tantawi Bun Bazi Asharawi Abdul Hamid Kishki wa walimu wa huu wende zao na walimu wenji wa hakadha wenda zao abahangarishi ya ribakshana Professor Dr. Raoul Marseille odo bahanu wandu warejeyo pia abahangu warejeyo Marseille ha Professor Dr. Raoul walimu wakabanu pia wende zao ezi alama za hema dirijan wafaume walu watakabarifu kajabenuha abaha nyiwandu mlona maha 50 na nyimlona maha 40 kamsurambu wa yezi jirio hosorme mara isi warumawe dunia lelo ranze oba George Bush mfaume wa Marekani shana twatenderandi so bahe ye revolutionnaire wa handani wa hensi ya Marekani wa mdia kama adilifu wa mdunga maraisi wa mdunga yabo kwa jale mafaya hahe e premier revolutionnaire américain wa hensi ya Marekani wa dunga yabo maraisi wa mdunga yabo hata ujana leno na Donald Trump kabati mliale mafaya John Kennedy kabati mliale mafaya John Kennedy arengayo wiratha ya John Kennedy hawadilifu hakawodi akaujusa Marekani lelo nga monao iso monao lelo ema dirigeant wafanyao rezenti za Kiislamu zirengwa ni madirija ni wafaume walo watakabarifu wafanyao iso wanzao wafisidishao waangamizao umma wa Kiislamu izo rezenti za Kiislamu izo yabon suhambi ya zenti za hema kafiri et ces crimes financiers et ces crimes humanitaires zijirisi wao no wafaume wa huu warumawe dunia lelo no wafaume wonsi pia ro warumao zensinku ro warumao zensintit ro warumao zensiza kikatoliki ro warumao zensiza kikafiri ro warumao zensiza kiislam wonsi pia haina mru kajarenga laiti kabati ya renga laiti yiso desi alama zionesao ya ukaya entihu ya kiama isaigabili dekao wafaume warirumao wafaume warirumao kwa tuka na hikma na uadilifu na penjelea ya usikinia emaraia no umma yabo ese sing zi alama za ubenu haya ukaya wa usiku wa kiama uhimi yabo iso de ces signes préliminaires okay o wade wa he coronavirus la vima rirejei wa mguju karja sisi shabakati l'internet ya sisi ma prêcheur sisi mafundi wa dini wa ujajedo mpasuliani aya no tsukaya wa paswao ze aya hizo yosi di horakasi nao sha haina mru haumbiwa hasia hahe yitoka ujajei mfai sikar jamba sima fundi wa dini yabo karna unjia harmedin shaladhima haini mwana mkomoro wahabili palashio wahaili mishiha wonge na maoni kafatuze sisi rabahiziwa renda manga renda wihedi ni ili yoisomesi wao abo tuka karsi na mbabi yawona hau ya utanga harma dini ya Kiislamu iso rambao garambao ya ukaya wa wadeun wa ushinzi wa hao wa ushinzi wa ukarishinderi wanenen kodoini
hejimla ya he dunia deka owafaume warirumao warenge laiti wajatoba yinu de risala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaive hao banu amruna dunia na mkashiri mwilishilie shabakati l'internet ya lelo ye coronavirus inu message ibeshe wao wafaume warirumao duniani sina ushida ni kensi banu na mbezembi za wafaume walio duniani pia izo warendao ganyaze tele za hanyu malahoni gamishiao ngamonao gamjua wesijirio gamonao yesitendwa za kijahilia za kijinga zijirisiwao ni wafaume walio lelo duniani. Mwenyezi Mungu ngena utungu no umma wahahe amruna dunia Mwenyezi Mungu ngena utungu sena utungu mziro haukase nongo zijirisiwao aba haharmaile suala la coronavirus inu zinu kazi japaro jiri ranzie dunia itengwa hata na lelo sena titorea ye mru wa tarehe utoka huja ya jambe zenongo za jiri lelo uhusu wade wa coronavirus zinu ziparo jiri wakati fulani wankodo hau wa wade naje sena ya siwalale naje shabakati l'internet ya jeri gabiliane sinae ya rone sese tarehe hizo ka inu tarehe nkunga rejezao rambe ya ukaya ekau wafaume kwa jajirekebesha waji taharmauzi kwa na ujongonana abaha haukawa uonana usiku zima harumama harumaye jumuiya ya madola ene mndu enda hutubu harume mimbari ya he jumuiya ya madola kwa na ujongonana abaha ho wade unu kabati mionano ya seminaire kabati conference kabati msanganyiho choka uyonsi pia Mwenyezi Mungu harita ndani abaha raranza rakarijanza komori ngarijoka hamade zensi zatiwa mondani abaha amrejezo raranza rakarijanza ngarijotilwa mondani sonsi pia kabati nti ijo eparnyeha ikeke njia mondani hauka usiku Mwenyezi Mungu yatoka hanza yatowo wandu homa bareni pia wohauhansi gamzabondo ba si wakomori si wakaidi si mavantara banga monao usiku wa usiku Macron yatahawa Wafaransa wanjio mondani moneza jiri uka usiku huo enswabili nsorongo wa tsirongo zao wa komori walio Ulaya ya ukana msitehi izo Macron ya hamba nije maautorite wa serikali ya Faransa wahamba njio mondani mrensie mashuhuri sidungwa yabo gaga telefoni bo telefoni yewe hindi weti jindini enono wendo eti jindini esi mkomori ya ufaha mikrobu ya Rabbi gamona we sijirio lelo sisi ngaripwa we vima hauka abantu sima journalisti ngasina ndongo mbili ondandaro rime informeni rimsomeseni rimjibizeni rimtseseni enge lazima rieshelezizenro yauka siwa komori raha aba hakarjanjia mondani ngar shukuri yao ye sirkal ba ngasina tsiukume na sanuban eni usikura rongoa enswabili ngar sungone sirkali reage garele wao yauka sirkal waishilia we shabakati l'internet ya na waishilie eze njema waishilie ezembi tena wadola sibiri
wakati lutokaulwa mbazembiza hao wachido hautungu bazembiza hao izo la vimazambwa ezenjema la vimazambwa shekangarambao zembi izo hanza zirekebeshewa ezenjema rizijadidishe ngarusukuri yao bwa Komori kamsima veke ngamonao ezijirio hunu masiwani ya ukarerongoa lelo enswabili hojuma ila mihima ritekelezao serikali ngela mhao idubu ireaji ahlan wa sahlan yode namna sisi wahanjumera johanza lakini na mjuendo ya ukabwa Komori kabati usiku wala vimu Mwenyezi Mungu ya hansi mpango wa heunu wa he 3e guerre mondiale inu usiku wa hansi warjeriti wa mondani sonsi pia wa umma wa he dunia tinda si Komori ba do umma pia inu programu Mwenyezi Mungu ya ifanya yanzao yaonese no wafaume warumao duniani lelo waunda wahandani yanzao ya watubise wo azalido utubisi wa banu Diana Macron na Donald Trump nemara isi pia roa titi roa hu roa rumao zensintiti roa rumao zensinku wao doa veshe wao mesaji wanu ka zenongo mzirenda Mwenyezi Mungu mononi na Mwenyezi Mungu mjibuni ya ukaya nika nyamvu rahana mi Mwenyezi Mungu do urongo banu harme aferi ya coronavirus inu kodora mbao 3e guerre mondiale ema dirigeant waruma wa dunia watubisi wao ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abaha yesi tendo azizi jirisi wao harume ardhi yao inu Mwenyezi Mungu katiravi ngujibu abaha mahususu de dhulma iliyo na abaha garironsio ezahe ye dunia nezensi silio harume dunia garamba weza hatunu Komori Mwenyezi Mungu katiravi Saidi Rais Azali Assoumani Mwenyezi Mungu katiravi hata zenongozi jiriyo banu harmentinu ranzira renga independence hata na lelo Mwenyezi Mungu katiravi shansu saha nambe ezaho wanrwa jina ngamtswambe ezaho ya hema hamineinu Saidi Rais karavi ujiresezise ujilamme ujitanabahi Saidi Rais Colonel Azali Assoumani Mwenyezi Mungu ngumrongozoni ni wafaume mruma we dunia lelo mengoni mwa wafaume waruma we dunia lelo ndawenga obuhari Saidi Rais Azali Assoumani oandwa haho bimana de madirekteri wa haho wawanikaze haki za urume mashirika ya hatu warenge mashirika ya hatu ya daula wayarende maluka ya makapani ya hao kwa uhama kwa tarumuo episeri za hao isongozi juo Saidi Rais owenji wa hao huwatoa kubadili hutawandwa jina Mwenyezi Mungu katiravi mana wa Komoro wenji wa hao waliohunu kwa mamaskini gabo wenji walalao mfumo haruma malaho ya shikomori hunu walalao mfumo rabo javuzi wa mroho dahoni Saidi Rais na harumema dhamana wahaho nsufumba zenzi zabira izorambao de zahaho abaha Saidi Rais owandu wahaho wasijinye daula inu waipuazi pande wende sao Mwenyezi Mungu katiravi Mwenyezi Mungu katiravi hata asulan abadan abola vima Saidi Rais rihwesheleze ze nukta yiyo mengoni mese ndongo yizo gazisanganyi wao nezahe zensi zijirio nezitendwa zijirio harume dunia izoleza kaujanae coronavirus
coronavirus yija hata sababu zitendwa zijirio harumao umma ikao nyinyi maraisi nyido mzikosioneo hauka nyinyi do mwalazimu mzizie mzipunise bake justice kabatuka justice sha gamfanyao laisser aller na system ya copinage yo demana Mwenyezi Mungu akaurerea ye coronavirus inu ija ho wakati uja Mwenyezi Mungu gujibu ekanyi marais kamjajire sezise majitanabahi wallahi ngarijo urema ya hamzimba pale wakomoro raha ye coronavirus kaijanji ya harme masiwa ya nuyo mararu sha karina ujo hamba ukakaiti komori haukangio maori wakomori wanzuani nuwa mwali nuwa ngazija waodo walo wenji rahana wa maore harumale si wala maore na mjuendo amrejezu bahama besenga buraha watu hashiri wakomori wangazija nuwa mwali nuwa nzuani walo maore wo wenji rahana wa maore yabo na mjuendo yauka ye coronavirus ngiyo Komori yo nukta ya handani nukta ya bili ye ardhi ya Maore ila territoire de Komori yo mbabiyo narikashiri Mwenyezi Mungu nguri hifadhi hausikini ya umma wa Komori haudhalilifu hausikini nokeja kaula dhimulike mamaskini engengabo uadilifu wa za kweli engengabo uadilifu wa za kweli karjajo kama maskini sha ye madirisha wari rumao wafanyao laisser aller wabuliao nusu wesankada ye daula watina impunite watina justice shonesha tongeza kuloma maskini wa Komoro shensi ya hatu si washashi kweli si maskini sha enge ngabo wadilifu wacho kamba rongo harmaensi enge ngabo wadilifu wacho kamba rongo harmaensi kajomba sojo kaja jamori si haujajao shakaja joke namna ini Eonge Saidi Rais wakati uja waladhim wa Komori wahishilie rambilaneze kweli Saidi Rais karna ujo hambilana ndrabo bahanu hamanda banu karna ujo ubulia wa uwade unjie ngeri cherambe ngaranzao rijihifadhi rijikonfine Mwenyezi Mungu ajalia walona akili walona na utajiri wapewa notukaya woti okwana akili shaholiho Mwenyezi Mungu inu namna ya panga ye Faransa ishindwa ya akili ya hao ye Itali ishindwa ya akili ya hao zensinku zilona ankli na mali Mwenyezi Mungu hawatabusa hawatini yawa paske inu plan inu plan yafanya yawatie ho wone namna wauade wangu wakanda warengwa shini banda ureme shini Faransa isi yafanya hini harohare nge anvio hakaindare nge wa Faransa walo shini ya jenao Faransa yahodo bahano uade wakaunchia na ngojoka Itali na Faransa ngamunawe mipaka ya hao yo mipaka mijima abodo bahano wade wakautsamala ya harma ya Europa ye Marekani wiabe Sahara kaya baze frontiere ye unji ya hula tena wangu wa mwinjira hano ule Europa parce que inukodo Mwenyezi Mungu wanao na ina ma dirigeants et surtout les grands dirigeants
surtout les grands dirigeants waondoandia wanaonao enge simlongozani ni mashababi wa Komoro juzi ngasinansi hunsanu banu honda sita ngamo mlongozoni lelo mashababi wa Komori mlo Komoro yetubu ngejo urekeza yetubu ngejo urekeza mundo wakati galadhimu rijana istighfar kabati mrumbaba wa maha 50 wanzu yafanya hazi kabati shababi wa maha 50 wanzu yafanya hazi siya dima siya ulozi sharilewe Faransa rilewe dunia rilewe walobonze omwiso lelo omwiso uja yeunsi wakati wastahiki rikensi rijipange hauka Mwenyezi Mungu ngujoriwania masiwa ya Komori Mwenyezi Mungu ngujoriwania masiwa ya Komori hauka sisi sima khalbani sima maskini Mwenyezi Mungu ngujoriwania kana ujana wa uwadeunu harume masiwa ya niyo mararu ngujoriwania hata naba hanguriwanio noho riwania de kariji konfine de karistehi ize daula wa johamba eko daula amba ukaya ritao misirini narishie ize daula wa johamba ba izo de zangamiza e Faransa izo de zangamiza wananyasi walo Faransa rilo harmaze duwa juma utso wangombe aduwa hatanaba walo yuhu atsungo urombe aduwa hatanaba maskin 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 warombo duwa garwa omba duwa maskin umiso ya Rabbi Mwenyezi Mungu hifadhi zote narishilie madhamana wa heda ulaba rikebwa nzima rijihifadhi haukaya zenzia zonti pia za ujihifadhi ya karijihifadhi si mashababi keto uladhimu rizingare mibaya rilime rambuhe mafu risimbuhe haukanga mwanao zensikusi kanjana mbayundu ya hatu eni liko hula shwangu habonze waozi ankiba za hao gazendo kapa kwa nakaukana tumo na tumo la hawe kangilo jema ilo de tongeza uri hunu mbayundu rili hauka gari depandeo na bushini gari depandeo na Ulaya gari depandeo na dunia o alona yenkodo yinu yeke 3e guerre mondiale yinu hisa engarjo kaukaje garjo utabiha henye garjo utabiha eke 3e guerre mondiale yinu hisa garjo utabiha hema shababe namjuheri jujuse namriarenge wambaya ritawe miveri rilawe miveri renge mibaya ridube rijipangia rikanesha hatu shahula risilewe dunia hauke dunia izingarwa ya Rabbi namjijuse bwa mashababi wa Komori wakati uja waladhimu rijijuse risihime rema ranzi ngerijo jijusa wakati ndaunu ala barakatillahi garomba Mwenyezi Mungu namsamahani ba wakati namsamahani namnisamihi ba obahanuze nongoza haja lavima narombeze dua wananyasi walobonse riwasikinie obanu waliyo bagwatabi hao samahani namsamihi